I pozdrav prijatelji, dobrodošli u novi video klip na mom kanalu. Danas igramo PES 2017 i kao što vidite danas igramo Ligu prvaka i kao što možete vidjeti iz priloženog igramo protiv prave ekipe Atletico Madrida. Nemam vam šta drugo reći nego danas ćemo igrati protiv prave ekipe Atletico Madrida. Vidite specijalni tim. Da pogledamo, evo da se uvjerite da je prava ekipa Atletico Madrida u pitanju. Večeras, pošto je Liga prvaka, odlučio sam da snimim ovaj klip povodom Lige prvaka. I evo vidite, Cholo Simeone, trener, vidite Griezmann, evo vidite Carrasca, vidite tu sve igrače, Juan Fran, vidite sve. Svi su tu od Atletico Madrida. Odlučio sam, pošto je večeras Liga prvaka, da snimim. Vidite, mi imamo Paco Alcacera, ovaj žuti Soderlund je najbolji igrač. To je najbolji naš igrač. I probat ćemo, idemo sa srećom da dobijemo Atletico Madrid pravu ekipu. Znači, pošto je Liga prvaka večeras, ja ovo snimam, evo, večeras, pošto je Liga prvaka, snimit ću ovaj video taman u Ligi prvaka i mi igramo protiv Atletico Madrida. A sutra Leicester igra u Ligi prvaka sa Atletico Madridom. Prvi mi s centra krećemo. Idemo Okazaki, Williams. Vidjeli ste, znači, prava ekipa. Paco Alcacer. Šta brani golman sada? Okazaki. Soderlund. Paco Alcacer je odličan igrač, dobio sam ga prije 2 dana, odličan igrač. Brighton. Paco Alcacer. 1-0 vodimo pravo momčad Atletika. 1-0 vodimo Atletico. Paco Alcacer, rezervni igrač Barcelone. Pogađa. Odlično smo počeli ovu utakmicu. Vrlo dobro. Kok je izgubio loptu. Agberi, sada smo istisli Paco Alcacer. Kakva golčina Paco Alcacera! Jesam li vam rekao da je ovo dobar igrač? Jednostavno nisam bolje mogao Peko tvrti. Jedino da sam dobio Mesija ili nekoga. Ili Ibrahimovića, nekog na njegovoj poziciji. Ibrahimović je na njegovoj poziciji. Pogledajte ovo. Kakav šut i već vodimo 2-0 velikog Atletico Madrida. Sada oni kreću s centra. Griezmann. Atletico još nije uputio šuta. Korea i stativa. Čudo da iz prvog šuta nismo primili pogodak. Navikli smo da primamo iz prvog šuta pogodak. Paco Alcacer. Ali igramo odlično. Zanemarimo ovu grešku malo prije u odbrani. Kada je Atletico pogodio stativu. Odlično igramo. Odličan start. Gdje je Paco Alcacer, odlična lopta prema Paco Alcaceru. I sada pogađamo kazake našeg Sergio Roberta imamo. Promijenili smo čitav roster ekipe, nema više ni Suareza, to sam zaboravio reći. Kazaki, ovo je preambiciozno bilo. Nema više ni Suareza. Ostalih igrača koji smo prije imali. Znači, izmijenili smo čitav roster ekipe, krenuli smo s novom u nove pobjede od prvog levela. Paco Alcacer, Soderlund. Teško ime izgovoriti od ovoga. Sada korner. Odlično. 30 minuta. Brighton je uspio skoku Sergio Roberto. Ništa, Korea. Brighton. Okazaki! 3-0. 3-0, Atletico je na koljenima.
Kazaki upravo sutra nastupa protiv Atletika za Leicester u pravoj Ligi šampiona. Hagberry, ništa. Gaetan. Jimenez. Krađe mu loptu. Sjajno sada Juan Fran. Gaetan. Korea. Juan Fran, evo Juan Frana. Juan Fran. Williams odličan, Okazaki. Williams. Okazaki. Jimenez. Gubi loptu Paco Alcacer. Okazaki ne može između dvojice, imat ćemo korner. 3 minute isteklo već. Sada ne spava Sergio Roberto, imat ćemo još jedan korner. Odavno je isteklo ovih 3 minute sudačke nadoknade. Sada odlična lopta. Williams. Kazaki. Perte pored gola. Ostaje 3-0 za nas na poluvremenu. 57% lopte, 10-6 šut. Atletico imao taj jedan šut kada smo umalo primili gol, kada su stativu pogodili. To je sve od Atletika. Kreće Atletico u drugom poluvremenu sa centra Koke. Odlično igramo. Znači, u jednom od narednih klipova ćemo otvarati pekove. Biće to zanimljivo otvaranje. Hagberry. Skupit ćemo dosta para i otvarati pek. Jednima sljedećeg videa očekujte NBA. Doveli smo NBA Anthony Davisa, ali to ćemo u sljedećem videu vidjeti. Sada se vratimo PES-u. Paco Alcacer. I ne prvo Sutherland i sada smo ovo loše oštali, pogledajte. De Koke. Carrasco. Godin. Koke, Carrasco. Griezmann, sada Atletico tu lagano loptu, imaju 3 gola za ostatka. Griezmann i 3-1. Uspio Atletico pogoditi, naravno. Albrighton. Partey, Fig. Sergio Roberto, idemo u novi napad, idemo po 4. poglavak. Sada smo blizu bili da ukrademo loptu. Fernandez. Odličan pritisak, bravo momci. Hagberry. Paco Alcacer. Ništa. Jao, sada je ovo vrlo blizu bilo. Nisam vidio ko je oštao, ali dobra pozicija. Blizu smo bili pogledaka. 13 za šutevima, pogledajte. U svim segmentima igre smo nadigli Atletico i zasluženo vodimo. 3-1. Sada Griezmann. Carrasco. Albrighton. Sada smo se mi malo svjesno i povukli. I ovo gotovo utakmica. Jednostavno 3-1. Utakmica koji smo duplo bili bolji. Hagberry. Odlično vraća. Prema Albrightonu, ja mislim da je to bio. Ističe 84.
4. minut. Zasluženo 3-1 za nas. Juan Fran. Thiago, sada odlično, Thiago. Juan Fran. Fig. Vrsaljko tamo. I ipak će biti korner. Korner za Atletico Madrid. 89. minut. Koke ubacuje. Odličan golman. Fig. Paco Alcacer. Sada greška tu. 3 minute sudačke nadoknade. Kazaki će imati priliku. Kazaki fata oblak i to je to što smo vidjeli u ovoj utakmici. Zbilja svira kraj. Znači, pogledajte statistiku, potpuno se zaslužena pobjeda. To je to što se tiče ovog videa klipa. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Tad, pozdrav!